Mau kemana sih? Lagi lihat apa sih, Bang? Burung. Burung mana burung? Itu mah ayam, Ge, bukan burung, Bang. Mau pegang. Mau pegang. Itu mah bukan burung, ayam, tapi dikandangin burung ya. Bisa mau pegang. Iya, boleh minta tuh sama Amaher. Mau pegang tidak. Minum aja. Yang hitam. Ayamnya kok sudah jadi burung.